Dobar dan, poštovani slušaoci, čitaoci i gledaoci Novog magazina. Zadovoljstvo mi je da najavim prvi od 18 predstojećih podcasta koji su posvećeni razmatranju nekih od najčešćih mitova u odnosima Srbije, Rusije i Kine. Dakle, naš novi serijal podcasta Istine i laži, Srbija, Rusija i Kina, počinje ove nedelje i realizovaće se u narednih nekoliko meseci. Moje ime je Marko Savković. Pored mene, vaši domaćini biće i moje kolege Stefan Vladisavljev i Mirko Dautović. Naša namera je da sa velikim brojem, verujemo, zanimljivih gostiju, kako iz redova istraživačke zajednice, tako i sveta kulture, umetnosti i drugih važnih disciplina, obradimo neke od ovih problema i mitova kako ih mi sagledavamo. Nadamo se da ćete uživati, da će vam biti zanimljivo. Do sledećih slušanja, veliki pozdrav. Dobar dan i dobrodošli u prvi od 18 podcasta koji je novi magazin uz podršku Američke ambasade u Beogradu realizuje u narednih nekoliko meseci. Naš novi serijal podcasta se zove Istine i laži, Srbija, Rusija, Kina i naša želja je da demistifikujemo, ako je moguće, neke od, da tako kažemo, najvažnijih problema koji se javljaju u kontekstu ovih odnosa. Samim tim da negde i problematizujemo spoljnopolitičku poziciju Srbije danas, na kraju ove uzbudljive 2024. godine, koja je obeležena zaista nizom događaja koji nas ovih dana veoma okupiraju. Meni je veliko zadovoljstvo da vas pozdravim. Dakle, moje ime je Marko Savković i dolazim iz ISAK fonda. Zajedno sa kolegama Stefanom Vladisavljevom i Mirkom Dautovićem, naša namera je dakle da u narednih 18 emisija pokušamo što je podrobnije moguće da obradimo ovu važnu temu. Moj prvi gost, i meni je veliko zadovoljstvo da ga pozdravim, jeste dr. Igor Novaković, dragi kolega iz civilnog sektora, dragi kolega istraživač koji takođe dolazi iz ISAK fonda, ali ga isto poznajemo i po njegovom angažovanju u Nacionalnom konventu, gde vodi radne grupe 30 i 31, koji su posvećene spoljnoj trgovini i spoljnoj politici, bezbednosnoj politici Srbije u kontekstu evropske integracije. Igore, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala tebi na vremenu koje si izdvojio za nas. Ti zaista istražuješ, ja rekao bih, čitav niz tema koji zajedno čine taj neki kompleks spoljnopolitičkih problema sa kojima se Republika Srbija suočava danas, ako tako može da se kaže. Među njima važno mesto zauzima vojna neutralnost i uopšte koncept neutralnosti. Ti si posvetio jedan deo svoje karijere tome, napisao si doktorat na tu temu, koji je objavljen i kao knjiga u izdanju Instituta za evropske studije pre nekoliko godina. Tako da ja bih u stvari voleo da od tebe na samom početku čujem, nekako evo ova godina se bliži kraju, događaji koji nas danas okupiraju su više unutrašnje politički po svom karakteru, dakle imamo studentske proteste, imamo suočavanje vlasti i opozicije, svakodnevna najavu štrajkova, dakle definitivno smo ušli u jednu novu, rekao bih, fazu, ajde da kažem, političke ili društvene nestabilnosti, koja opet za našu zemlju i nije nešto novo, jer čini se da proteklih godina stalno izlazimo i ulazimo iz jedne krize u drugu, bez obzira na konstatacije o stabilnosti, kako smo stabilno društvo i tako da, izgleda to baš i nije tako. Ali naše interesovanje danas pre svega je spoljnopolitičko. I tu zapravo bih ti postavio najpre pitanje da pokušamo negde da odredimo kakva je ta spoljnopolitička pozicija Srbije danas, na kraju 24. godine, i šta može ona negde da očekuje u 2025. Kakva pomeranja? Pa u principu ova pozicija je prilično i dalje nedefinisana. Dakle, mi imamo neki generalni pravac koji se tiče pristupanja članstvu u Evropskoj uniji. Takođe definisana je i problemom koji se zove Kosovo, odnosno odnosom između Beograda i Prištine. Ali moje
prevashodni utisak da se ta pozicija neće menjati, odnosno da ćemo mi nastaviti sa laviranjem, odnosno pokušavanjem da se održimo na određeni način, makar formalno, na tom famoznom evropskom putu, ali sa druge strane i da nastavimo sa prilično bliskim odnosima sa rastućim državama, i tu pre svega mislim na Narodnu Republiku Kinu, ali na druge igrače. Međutim, ono što se menja u 2025. i što je svakako nepoznanica, to je da prva stvar, nova komisija Europske unije će, one su već počeli sa radom, ali će u 2025. to dobiti svoj konačni oblik, i 2025. godine, za manje od 25 dana, predsjednik Trump stupa u svoj drugi mandat, i to je takođe velika nepoznanica, pošto mi ne znamo kako će nova američka administracija, odnosno koju će novu dinamiku nametnuti, pre svega zbog dva žarišta koja postoje, a to je Bliski istok i to je svakako rat u Ukrajini, odnosno Ukrajina. U tom nekom četvorouglo, hajde da tako kažem, uz rastuće napetosti između Narodne Republike Kine i SAD-a, sa ova dva žarišta, sa odnosom, nepoznanicom novog odnosa između Evropske unije i najvećih država članica Evropske unije sa SAD-om, svakako će biti određenih prelivanja i na ovaj prostor. S druge strane, sam Zapadni Balkan je u velikim problemima, dakle tu ne govorimo samo o prilično kritičnoj situaciji na severu Kosova koja se odvija trenutno, već i o situaciji u Severnoj Makedoniji, gde je bivša vladajuća sad glavna albanska opoziciona partija DUI već neko vreme stvara velike tenzije, ali i sa druge strane mi imamo i situaciju u Bosni i Hercegovini. Pre 2 dana su usvojeni ovi zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, koji su ocenjeni od strane velikih igrača sa zapada kao pokušaj podrivanja Dejtona, iako se u tim zaključcima poziva eksplicitno na Dejton, ali to se samo govori o jednoj vrlo rovitoj situaciji i Srbija će morati da pliva u svemu tome u odnosu na ova 3, rekao bih, žarišta. Imam puno pitanja za tebe, ali krenuo bih sada negde od problematizovanja tog nekog našeg odnosa prema ukrajinskoj krizi. Često si imao prilike, dakle bio si na različitim brifinzima, imao si prilike da čuješ i naše zvaničnike. U kojoj meri misliš da i dalje postoji, i da li uopšte postoji, razumevanje na Zapadu za to pozicioniranje Srbije oko Ukrajine? Pa mislim da u ovom momentu preovladava nerazumevanje u nekom javnom diskursu, odnosno rastuće nepoverenje, upravo zbog toga što Srbija pokušava da postane u nekom doglednom periodu, čuli smo i najviše zvaničnike da govore o 2 datuma, jedan od zvaničnika rekao 2026. kao godina datuma okončanja reformi koje su vezane za proces evropskih integracija, drugi su rekli 2028. U tom kontekstu, čak i da mi izvršimo sve reforme, šta znači ukoliko se mi ne pridružujemo deklaracijama i merama, koje su, dakle, pre svega restriktivne mere prema subjektima, odnosno to su uglavnom države, odnosno entiteti i pojedinci iz tih država koje se uvode od strane Evropske unije. Dakle, to stvara jedan jaz i nepoverenje. U ovom kontekstu Ukrajine, odnosno krize u Ukrajini, to se pre svega, dakle, odnosi na Rusku federaciju i odnosi se na odnos koje pojedine države članice Evropske unije imaju prema samom ratu u Ukrajini, odnosa prema Ruskoj federaciji. Tu pre svega mislim na one države koje imaju istorijsko iskustvo sa Ruskom federacijom, to su pre svega Baltičke države i Skandinavske. I tu je to nepoverenje. Međutim, sa druge strane, čini mi se da preovladava i jedna praktična dimenzija koja na neki način održava bolju sliku Srbije nego što ona to, što bi se na prvi pogled reklo. Dakle, mi slušamo u zvaničnom narativu da se tu govori
pre svega o pomoći, humanitarnoj pomoći, o praktičnoj pomoći, na primjer, na obnavljanju ili energetske infrastrukture u Ukrajini, ali sa druge strane tu postoji i ono pitanje izvoza naoružanja, koje formalno pravno po svoj prilici ne ide direktno u Ukrajinu, ali preko drugih država ono stiže tamo i sad se već sve više i otvoreno govori. Prema tome, o tome prvo su bili neki snimci koji su se pojavljivali na društvenim mrežama, onda smo imali oni navodno iscureli dokumenti iz Pentagona, ako se dobro sećam, a sad se i na javnim događajima otvoreno govori o tome da se i to veoma računa, kao... Ali sada smo videli kada se odlučivalo o klasteru 3, da ipak i tekako postoji nekoliko zemalja članica Europske unije koje su vrlo jasno rekle da smatraju da prosto Srbija dok ne uskladi svoju spoljnu politiku. Da li ti sada vidiš da je čak i klaster 3 ugrožen zbog našeg neusaglašavanja? Pa ja mislim da generalno tu postoji 3 elementa. On je svakako pod znakom pitanja. Evropska komisija je pronašla određenu vrstu, odnosno Savet Evropske unije pronašli su određenu vrstu pravne gimnastike, gde nisu formalno rekli, klaster vam nije otvoren, već kajde, započeli smo proces, pa ćemo vidjeti dokle ćemo doći početkom iduće godine. Videli smo i veoma mnogo pozitivniji odnos koji je dolazio pre svega od nekih aktera, naprimjer delegacija Europske unije, koji su ocenili u stvari da postoji određeni pozitivni pomak u kontekstu usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, ali to je više, dakle, da se to pitanje nekako u ovom momentu skloni, čini mi se, sa dnevnog reda, jer ipak iz moje perspektive bolje da se sa takvom vrstom uslovljavanja ne prekine, ali da to ne bude tema, nego da tema bude stvarno na meritokratskom pristupu, otvorite sve klastere, otvorite sva poglavlja, jer vi kroz pregovore u stvari stalno možete da imate polugu kako možete da utičete na stavove određene zemlje. Ali se čini da je politika proširenja takva kakva je sada, da prosto nisu spremni za taj iskorak. Treba dodati naravno i uvek da je ona u rukama država članica. Tako je, ali vi ste videli u jednom momentu pre samog tog prvog korepera, čini mi se, koji je bio ovog komiteta stalnih predstavnika pri Europskoj uniji, na kojem se pokrenula rasprava oko otvaranja klastera 3, da je sam predsjednik Vučić apelovao. Mislim, on je imao jednu izjavu koja je bila prilično tvrda, ajde tako da kažem, i on je tu rekao niko više ni ne zna šta piše u poglavljima. Mislim da je to namerno tako rečeno, naravno da se zna, ali to da bi se stekao utisak, i poručio je u stvari da je otvaranje klastera 3 strateška odluka. Ako od strane Evropske unije, dakle, i politički signal. I ako se prisetimo da je prethodna komisija pod Ursulom von der Leyen bila najavljena kao geopolitička komisija, onda treba taj set štapove i šargarepa koji imate na raspolaganju možda i drugačije ne rasporediti, ali manipulisati s njim, jer očigledno politika proširenja, politika pregovora, barem za mene, iz moje perspektive, više nije business as usual. To je u stvari jedan konkretni dokaz da Evropska unija zaista može da deluje kao geopolitički akter u momentu kada u svom neposrednom okruženju ima dve velike krize koje imaju potencijal da prerastu, svoj sadašnji nivo. Pogotovo u slučaju rata između Izraela i Irana o kome neki spekuliš. Vratio bih te sada za trenutak na temu od koje smo krenuli, dakle to je tema neutralnosti. Često se kaže da to što smo mi vojno neutralni ne znači da smo politički neutralni. Da li bi mogao našim slušalcima da približiš šta to zapravo znači? Pa to je u stvari jedna gimnastika. Vojna neutralnost ne postoji. Dakle, vojna neutralnost je jedan konstrukt, ja mislim, koji se prvi put pojavio u slučaju Švajcarske kada je ulazila u društvo naroda, 30. godina ili 20. godina prošlog veka,
jer u čemu je bila stvar. Pošto su ulaskom u Društvo naroda morali da učestvuju i u sistemu sankcija koji je bio prisutan tamo, onda su oni rekli, ok, mi imamo pravo da diferenciramo i da kažemo ko je agresor, a ko ne, i da uvedemo sankcije. U slučaju Srbije, i to je jer pre toga neutralnost je podrazumevala da vi morate da imate jednak tretman prema svima. Dakle, i samo uvođenje ekonomskih sankcija. Dakle, vi sa neutralnošću i dalje možete da imate nesmetane trgovinske odnose, tako je barem bilo u 19. veku i početkom 20. veka, kada je taj koncept utemeljen u međunarodnom pravu, vi možete da imate nesmetane trgovinske odnose sa drugima. I sad ovde s ovim je bilo, u stvari htjelo je da se naglasi da u sistemu kolektivne bezbednosti može da se diferencira, da se donose političke odluke, ali da ne postoji mogućnost za vojno angažovanje u sankcijama prema agresoru. U slučaju Republike Srbije ta mogućnost u ovom momentu ne postoji ako posmatramo sistem kolektivne bezbednosti, jer mi smo članice Ujedinjenih nacija. Drugim rečima, odluke Saveta bezbednosti su obavezujuće za nas, uvođenje sankcija, dakle obavezujući, ne postoji mera diferenciranja u smislu da mi možemo biti protiv vojne intervencije, protiv agresora koji je označen kao agresor, od strane Saveta bezbednosti, što ne znači da moramo nužno da učestvujemo u toj intervenciji. Ali moramo da, mi automatski, ako smo u sistemu Ujedinjenih nacija, moramo to da prihvatimo. Sad ovde, u našem slučaju, mi smo imali da je proglašenje te vojne neutralnosti stiglo u predvečerje proglašenja nezavisnosti Kosova, u februaru 2008. Gde je u stvari na neki način pokušano da se pošalje signal da eto, ako se ide u ovom pravcu, Srbija neće ulaziti u NATO. U stvari to je već najavljeno sa prezentacijnim dokumentom za partnerstvo za mir, jer smo mi tamo ušli 2007. godine. Ne, 2006. da. Ali prezentacijni dokument je bio 2007. Tako je. I tu je već bilo koja referenca o potencijalnim evroatlantskim integracijama izbrisana. Međutim, ono što je veoma interesantno je što različiti izvori, ja to citiram u svom doktoratu, su rekli da ova ideja oko vojne neutralnosti nije baš naš originalni proizvod, već je došla nakon konsultacije sa Ruskom federacijom i njihovim predstavnicima, gde na neki način nama sugerisano da prihvatimo ovaj status. Da li postoji danas hajde kažemo, ima li jedne zemlje danas u Evropi za koju možeš da kažeš da je ona neutralna u tom nekom izvornom smislu koji je bio vezan i za sistem kolektivne bezbednosti, postojanje blokova i tako dalje? Da li je ostala jedna zemlja koja... Pa, na primer, ja mislim da u stvari koncept neutralnosti kao takve se menja tokom vremena i sad to političko diferenciranje više nije upitno. U smislu, dakle, vi možete u sistemu kolektivne bezbednosti sada bez problema da učestvujete. Ono što je sad glavno pitanje, dakle, učešće u nadnacionalnim integracijama, konkretno u našem slučaju, ne samo našem, nego evropskom, to je Evropska unija. I u tom kontekstu mi imamo Švajcarsku, koja pokušava, dakle, ona i tekako se obazire na odluke Saveta bezbednosti, ali na odluke Evropske unije ona pokušava da da odgovore na neke drugačije načine. Dakle, ona se, na primjer, ne poziva formalno da se usaglašava sa deklaracijama i merama Evropske unije. Da. Ali opet to je jedna tradicija neutralnosti koja je jako... Jer oni nisu čak ni u evropskom ekonomskom prostoru, kao što su to, na primjer, Norveška i neke druge države, već je ona bilateralno
u bilateralnim odnosima sa Europskom unijom se usklađuje što se tiče, na primer, Akija i neke druge stvari, dok na tom političkom nivou ona nije zvanično u tom partnerskom programu Europske unije kao što su to bile države istočnog partnerstva ili Zapadni Balkan ili članice Evropskog ekonomskog prostora. Da li misliš da je ruska invazija na Ukrajinu zapravo na neki način označila kraj mogućnosti da se u Evropi bude neutralno? Jer ako pogledamo, mi sada imamo dakle da su i Švedska i Finska, tako, članice NATO-a, imamo situaciju da Irska, koja isto ima svoju tradiciju, da kažemo, vojne neutralnosti, i tekako podržava politiku prema Ukrajini. Dakle, svi učestvuju u finansiranju Ukrajine, u programima koji imaju za cilj naoružavanje i odbranu. Ako govorimo u tradicionalnom smislu, da. Ono što je bitno reći za Švedsku i za Finsku je da je kod njih u stvari ova situacija iskorišćena da se uđe u NATO. Dakle, ima, što se tiče Finske, tu je osnovni problem bio strah od eventualne reakcije Rusije ukoliko bi Helsinki ušao u NATO. Oni su iskoristili ovaj moment, dakle, oni nisu imali problem ni sa javnim mnjenjem, ni sa političkom elitom, oni su svi jasno podržavali, ali iz obzira prema velikom susedu, oni to nisu radili godinama i održavali se taj privid neutralnosti, mislim da su oni to zvali vojna nesvrstanost u to vreme. Međutim, kako je izbio rat u Ukrajini, stekli su se uslovi da više ne moraju da imaju obzir i da znaju da Rusija, dok je angažovana u Ukrajini, ne može da značajnije reaguje protiv njih i oni su optirali za tu opciju. U slučaju Švedske je bilo mnogo interesantnije zato što je njihova neutralnost trajala skoro 200 godina. Iako su oni to nakon prve vlade Karla Bildta u stvari preformulisali šta ta neutralnost znači, pa su i prestali da koriste taj termin, ali kod njih je glavna prepreka bilo javno mnjenje. Momentom izbijanja rata u Ukrajini javno mnjenje se menja i to je iskorišćeno da se uđe u NATO. Što se tiče ostalih neutralnih država, Irska nikad nije imala ni problem, u stvari njihova neutralnost možda najviše podsjeća na ono što se dešava u Srbiji, gde je proglašena neutralnost zbog toga što je jedan deo teritorije koje su oni smatrali svojom bio pod drugom državom, govorimo o Severnoj Irskoj, te su oni smatrali da upravo zbog toga oni neće ulaziti u tu vrstu integracije, ali su naravno išli sa Velikom Britanijom u Evropsku uniju zajedno, odnosno Evropsku zajednicu tada, i treba naglasiti, na primjer, ako govorimo konkretno o Irskoj, da su oni bez problema dozvoljavali za vreme američke invazije na Irak sletanje američkih aviona na aerodrom Shannon, što jedna klasična neutralna zemlja ne bi radila. Nikada ne bi da. Ali ono što nam ostaje, svakako je to pitanje da li će države ulaziti u NATO ili ne. Mi smo, i sad što se tiče same Evrope, mi imamo tu koliko država. Imamo Moldaviju, čuli smo Sergeja Lavrova 2021. godine, kad je uputio pretnju, bukvalno, Kišnjevu, da ukoliko bi se optirali za napuštanje neutralnosti, kako je definisana Ustavom, da bi to značilo drugačiji stav Rusije prema Prinjestrovlju i teritorijalnom integritetu Moldavije. Imamo Srbiju i imamo svakako... Dakle, jedan zaključak koji se tu nameće... Imamo i Maltu i Kipar koji su prilično drugačiji primjer. Tako je. Dakle, jedan zaključak koji se tu nameće jeste zapravo da ono što je zajedničko zemljama koje se i dalje opredeljuju da ne uđu u neki od vojnih saveza, upravo to da one imaju teritorijalni problem. To im je neka, da kažem, poveznica. Osim Švajcarske, da, ali treba reći u stvari da je neutralnost kao takva u stvari bila godinama zagovarana od strane same Ruske federacije kao neka vrsta strategije za onemogućavanje širenja NATO-a na istok. To je upravo sama Ukrajina, evo, vi i danas možete konstantno da vidite iz izjava ruskih zvaničnika da oni u stvari jedina Ukrajina koju će oni prihvatiti je neutralna Ukrajina. Koja nije u NATO. Ovo je sad svakako krnja. Samo govorim o njihovoj vizuri, ne moje sobstveno, ali to da se vratim, da smo mi inspirisani bili njima, verovatno je to bio i deo njihove strategije i za Srbiju, iako Srbija nije u tom njihovom, kako bih rekao, prostoru
koji oni definišu kao svoju primarnu zonu uticaja. To je Kada poslovni bi prostor. Srbija došla do tog nekog, kako se često kaže, pravičnog, što god to značilo, rešenja za problem Kosova, da li možeš da zamisliš Srbiju u NATO? Pa, uz ovoliko, mi definitivno imamo jako veliku traumu iz 1999. godine i u javnom diskursu NATO se često zloupotrebljava kao neka vrsta imaginarnog neprijatelja, ajde tako da kažem. Često se zaboravlja u stvari da je većina članica Europske unije, da su članice NATO-a i da su Europska unija i NATO veoma povezani. E sad, da li taj narativ o NATO može da se promeni? Pa ja mislim da to sve zavisi od političara ovde u državi, ali ušli u NATO, ne ušli u NATO, mi svakako sa NATO moramo da sarađujemo. Mislim da je taj nivo saradnje na vrlo visokom nivou, samo se o njemu ne priča u javnosti. A zbog čega moramo da sarađujemo? Pa pogledajte na geografsku kartu, vrlo je lako. Dakle, ako pogledamo samo kime smo mi okruženi, to su sve članice NATO, jedini, i to sam nekoliko puta rekao, jedini izlaz na more, odnosno deo Jadranske obale koji nije u NATO je obala Bosne i Hercegovine kod Neuma, koja je svega valjda 10 km. Da. Tako da, naša bezbednost u stvari zavisi od saradnje sa NATO-om i nije ni čudo što ovaj moratorijum na vojnu saradnju, koji je i učešće u vojnim vežbama, koji je bio proglašen pre 2 godine nakon izbijanja rata u Ukrajini, da je u stvari jedini put po znacima navoda prekršen u slučaju vežbe Platinasti Vuk, koja se sprovela sa NATO. Sećam se negde u vreme predstavljanja tvoje knjige, bila su aktualna kao i uvek, istraživanja javnog mnjenja, i tad jedna stvar koja se meni nametnula jeste da je zapravo kod nas ta teza ili taj pravac ili prosto ta politika neutralnosti, vojne, ajde, pre svega, u velikoj meri negde normalizovan i internalizovan. Dakle, da ga naši građani su negde usvojili, sad možda grešim, ali utisak mi je da istraživanja javnog mnjenja to pokazuju, da su građani negde to usvojili kao politiku sa kojom postoji možda ne visok stepen identifikacije, ali postoji visok stepen razumevanja za tu politiku. Kako ti na to gledaš? Dakle, da li je to stvarno, i da li u stvari mi sa protokom vremena, a mislim da će tvoj odgovor biti potvrdan, zapravo kako se udaljavamo od nekog događaja, ako se insistira na određenom narativu, ta predstava postaje sve više ukorenjena i onda je jako teško posle tu predstavu promeniti. Apsolutno, ali mi treba da setimo da su određena istraživanja javnog mnjenja, čini mi se 2005. godine, pokazivala da je podrška ulasku u NATO bilo oko 35%, što je, mislim, ogroman procenat ako uzmete u obzir da je bombardovanje Srbije se desilo samo 6 godina posle toga. Sada je to ispod 10%, meni se čini. Svakako, ono što je, imamo taj dominantni narativ i on opstaje i ja ne vidim kako bi neko mogao sa ovakvim stavom građana da provuče ulazak Srbije u NATO. Mislim, to je van priče. Ono što bi svakako trebalo da postoji povodom toga, ako se ikad pojavi kao opcija i jedna široka nacionalna diskusija, ali treba imati na umu da u ovom momentu, dakle, mi imamo ne samo to iskustvo sa bombardovanjem, već imamo iskustvo i sa pokretom nesvrstanih, dakle, ovaj sadašnji status se naslanja i na to, i na neku viziju da mi možemo i da mi treba da radimo sa svima na svetu. Precenjujući, u stvari, ono što je sama Jugoslavija bila u tom periodu, stara Jugoslavija, za one pokreta nesvrstanih, tako da naš problem je, evo, mislim, to otvoreno treba i reći, da mi nemamo pravu strategiju spoljne politike, da smo mi čuli nekoliko puta i više puta od najviših državnih zvaničnika da se u skladu sa trenutnom situacijom nešto definiše kao prioritet, dakle, u našim dokumentima
pogledate strategiju nacionalne bezbednosti koja sadrži u sebi elemente strategije spoljne politike, vi možete tu da vidite da u jednom poglavlju se govori maksimalno rečnikom Evropske unije, u drugom poglavlju je vrlo kritično odnos prema zapadu i svemu tome, kao da su različite institucije, odnosno različiti ljudi pisali taj dokument. Možda i jesu. Pa da, ali i na kraju krajeva u tom dokumentu se, na primjer, ne prepoznaje tadašnja kriza u Ukrajini kao bezbednostni problem. Da. Tako da, što je samo indikator da je taj dokument verovatno ispunjava određenu nišu, zato je potreban, ali njegov sadržaj ne odgovara stvarnosti. Kako, neutralnost bi načelno neko morao da vam, možda i ne mora, ali načelno bi neko morao da je priznaje, da kaže, ok, mi prihvatamo da ste vi neutralni, vi tako delujete i to je u redu. Malo smo pričali o Rusiji. Kako Rusija i Kina gledaju na našu neutralnost, vojnu neutralnost? Mislim da je za Rusiju ona ekstremno bitna. Ne toliko da ona ima neki veći uticaj na samu rusku poziciju, nego njima zgodno da imaju državu koja se protivi zaokruživanja ovog prostora u Severnoatlantski pakt, u članstvu Severnoatlantskog pakta i samim tim otvara se prostor za određenu vrstu uticaja. Što se tiče Kine, mislim da njih to apsolutno ne interesuje, oni su pokazali se vrlo pragmatičnima, ne samo u slučaju nas, nego oni bez problema sarađuju i sa nekim državama članicama NATO, poput Mađarske, poput Nemačke same, poput Grčke, tako da za Kinu to ne predstavlja nikakav problem. Oni čak i ovi formati koje oni imaju za saradnju sa državama na ovom širem prostoru su više 16 plus 1, 17 plus 1 su pokazali prva stvar potpunu nezainteresovanost za koncepte kao što su NATO i Evropska unija i da su oni raspoloženi u stvari sa državama da rade na bilateralnom nivou gde je taj 16 plus 1 stvari su jedan okvir kojim se usmerava ta praktična saradnja na bilateralnom nivou. Ok, kažemo vojna neutralnost tako kako je nekad zamišljamo i predstavljamo, možda više ne postoji. Ali šta je sa multivektorskom spoljnom politikom? Evo sad čujemo, dakle, pa i od naših zvaničnika i čini mi se da je to sad jedan izraz koji će ući polako u uho javnosti i tu neku svest, naročito naše neke istraživačke zajednice, da tako kažem. Postoje li? Da li Srbija vodi zaista multivektorsku spoljnu politiku? Ako ona jeste takva, koji su to vektori? Šta je tu u stvari? Šta je posredi? Pa ono što je moja činjenica da je na određeni, ono što je moje mišljenje, je činjenica da je na određeni način prepoznato da put ka Evropskoj uniji neće biti tako brz, mada je tu multivektorsku politiku već na neki način ustanovio, odnosno definisao predsjednik Nikolić. On je, ako se setimo, on je govorio naša politika nema 4, odnosno moja politika, valjda je tako rekao. Ne počeo na 4 stuba, nego smo otvoreni prema svima jednako, što je malo bizarno u suštini, ne možete, države se sukobljavaju, imaju različite interese, vi ne možete jednako biti prijatelji sa svima, jer opet imate i vi svoje interese, tako da i morate da uvažavate takođe i tuđe interese, pre svega država koje su vam u neposrednom okruženju. Od njih zavisi vaša bezbednost. Međutim, da se vratim na ovu priču, dakle, prepoznato je verovatno da od ulaska u Europsku uniju, nakon ulaska Hrvatske, nije da nema ništa, ali da će to biti jedan dug proces, da je proces pregovora sa Prištinom, odnosno implementacija onoga što je dogovoreno takođe će ići jako sporo i da postoji prostor za ostvarivanje određenih drugih interesa. Taj pristup je već utemeljen i sa prethodnom vladom, odnosno vlašću, ako setimo, dakle, ključni sporazum sa Kinom je onaj međudržavni sporazum vezan za investicije, za infrastrukturu. Koji je zapravo osnov za sve dalje. Da, je potpisan 2009. Jeste, on je izmenjen, odnosno doneti su amandmani na njega 3 puta, čini mi se. Ali to je već utemeljeno u prethodnoj vlasti.
ovde je samo nastavljeno i podignuto na jedan viši nivo. Mislim da tu postoji pre svega interesovanje za odnos sa Narodnom Republikom Kinom, da se na taj odnos mnogo polaže. U ekonomskom smislu on je doneo određene benefite, ako se gledaju makroekonomske brojke sada kad je Evropska unija u nekoj vrsti ekonomske krize. Međutim, postavlja se i dalje pitanje koliko je taj odnos održiv i šta je to što mi primarno, na primjer, izvozimo u Kinu. Neko će ti na to reći, pa dobro, dok traje, traje. Mislim, pa da, ali sad je onako, svaka, ako nemate širu neku viziju gde hoćete da budete, onda, pa makar ako hoćemo i da budemo neutralni, da se to definiše na određeni temeljniji način, dakle da se ad hoc pristupi na određeni način eliminišu. Mi nikad nismo pristupili definisanju toga, ta vojna neutralnost je ostala maglovit pojam. Ona u svojoj osnovi znači samo jednu stvar, a to je ne u NATO. Pošto u ODKB svakako ne možemo, to je Ruski savez. Tako je. I ne možemo da uđemo, ali ta neutralnost, na primjer, otvara prostor, o čemu se ne govori u javnosti. Dakle, definicija s kojom mi operišemo je sledeća. Neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pitanje koje se odmah postavlja, a šta je to postojeći, šta ako se stvori neki novi vojni savez, onda mi možemo u njega da uđemo i ta naša neutralnost ne važi. Da li ti se čini da možda, ako bismo mi sad ušli u definisanje toga i kada bismo tražili uzroke zašto se vodi politika koja se vodi, da bi to vodilo i nekim vrlo neprijatnim razgovorima, verovatno, sa zapadnim zemljama zapada? Pa da, ali isto tako i sa Ruskom federacijom. Tako da u tom kontekstu hoću da kažem na temelju onoga što si rekao, dakle da mi sa ovakvim ad hoc pristupima možemo, vrlo verovatno i pokazalo se da imamo određene benefite, ali pitanje je ako dođe, na primjer, ja mislim da će nova američka administracija imati jedan prilično tvrd pristup prema svima, pre svega prema svojim saveznicima. Ako mi polažemo, a to se da naslutiti iz izjava nekih državnih zvaničnika na nešto bolji odnos sa Amerikom, koji će biti njihovi zahtevi prema nama. Mi smo, na primjer, imali ovaj Vašingtonski sporazum u kojem je, na primjer, u nas eksplicitno traženo da priznamo Jerusalim kao zvaničnu predstavnicu Izraela. Mislim, to znači u stvari prebacivanje ambasade iz Tel Aviva u... To je samo jedan mali primjer, a šta će biti, na primjer, što se tiče našeg odnosa sa Kinom, pogotovo ukoliko se odnos između Kine i SAD pogorša, zbog Južnog kineskog mora, zbog, Severna Koreja sad više nije kineski najbolji prijatelj već Ruske federacije, tu se situacija malo promenila, ali svakako pitanje Tajvana je veoma ozbiljno. Ako tu dođe do daljeg zaoštravanja, koje će to posledice imati na nas? Dakle, mi treba da imamo tu neku meru sagledavanja u kom pravcu idemo. Da li je možda, sad kad bismo mi pokušali ovde negde da postavimo tu multivektorsku politiku, birani, a razvijeni bilateralni odnosi sa pojedinim državama zapravo služe kao neka vrsta brane. Moja teza je da vi na taj način sprečavate da budete izolovani sutra u međunarodnim odnosima. Mislim da je to jedan od najvažnijih, najvećih interesa koje aktuelna vlast ima. I nekad tako posmatramo odnose sa nizom zemalja, sa kojima opet, kako bih rekao, postoji jedno razumevanje kada je reč o unutrašnjem uređenju, vladavini prava, stepenu slobode i tako dalje. Kako na to gledaš? Pa jeste, ali vi svakako ostali bez izlaza na more sa ovakvim okruženjem u kojem vi ste jednostavno primorani i na veoma dobru saradnju sa najbližim susedima, a onda i sa Evropskom unijom i NATO. Mislim da auditorijum barem toga treba da bude svestan. Da iz svoje kože se ne može. To je naša koža. Da. Sad, da li mi možemo da koristimo te bilateralne odnose kao određeni fokuser ili kao određenu šansu za
izlazak iz nekih kriza ili ostalo, pa verovatno, ja mislim da je to upravo sada slučaj, gde naš izvoz u Europsku uniju je nešto opao, a porasta izvoz u Kinu, ali opet postavlja se pitanje kvaliteta tog izvoza, šta mi u stvari izvozimo. Da. To je uglavnom bakar i to su sirovina. I opet ako pogledamo koji su nam glavni partneri trgovinski, gde izvozimo naše proizvode, opet je i tu, dakle, region. Ali, tako je, ali ovde i odnos sa Kinom je delovao kao fokuser, ali to ne znači da će ta situacija ostati. Dakle, trebalo nam je jedno, rekao bih, strateško promišljanje, jer ad hoc potezi, kao što sam već rekao, mogu da donesu određene benefite, ali istovremeno mogu da donesu i neke druge, odnosno, da upadnemo u situaciju u kojoj ćemo morati da biramo, a ti izbori mogu da budu veoma neprijatni. Neprijatni izbori. Kada razmišljamo, dakle, o tim neprijatnim izborima i tačkama pritiska na Srbiju, kakva je danas Srbija, kako će biti sutra, nije važno. Šta ti pada na pamet? Dakle, koje su to neke tačke pritiska? Gde smo mi to najosjetljiviji? Gde smo najizloženiji? Pa ja mislim, osnovna tačka pritiska je, čini mi se, pitanje Kosova. Jer to pitanje očigledno da ima veliki značaj za građane Srbije, da ono je jednostavno, kad god se situacija tamo pogorša, mi ovde imamo zaokupljenost time. Jedini put kad nemamo zaokupljenost time, to je sada, jer je na neki način normalizovana ova vanredna situacija na severu, pogotovo nakon Banjske, incidenta u Banjskoj, ali to ne znači da će to tako ostati. Tako da mi moramo da vidimo u budućnosti kako će biti reformisani, po znacima navoda, odnosno reformisan dijalog između Beograda i Prištine i da li će doći ponovo do onoga što smo već imali, a to je da je SAD, odnosno Grenell, Richard Grenell, koji je bio specijalni izaslanik Bele kuće za Zapadni Balkan, odnosno za dijalog Beograda i Prištine, da li će on uspostaviti neku svoju vrstu paralelnog procesa, kao sad specijalni predstavnik za krizne situacije, kako se već zove, Bele kuće. Dakle, to je osnovno, ali mi treba takođe i da imamo u vidu, ja ne bih to nikad volao da to postane tačka pritiska, ali mi imamo slobodne trgovinske aranžman sa Evropskom unijom. Dakle, mi imamo neposredan pristup tržišta Evropske unije. Naš je problem što smo mi mali, pa ne možemo pun potencijal toga da iskoristimo. Ali šta bi se desilo ukoliko bi to bilo na bilo koji način dovedeno u pitanje ili bezvizno putovanje? Setimo se samo šta je bilo pre 2010. godine. Dakle, to je naša koža. To je ono gde mi operišemo. Dakle, i svaki gubitak nekog od tih benefita u stvari može da izazove veoma velike probleme za nas. I to treba imati na umu. I u principu da je ultimativni i da je nama zaista u interesu šta god ko mislio da jednog dana postanemo članica Evropske unije. Da to bez daljnjeg. Da kažem, negde poslednja tema koja me sad ovde najviše interesuje u kontekstu razmatranja naše neutralnosti i jedna tema, naravno, koju se ti isto jako, koju se intenzivno baviš, jeste, dakle, pitanje problem Kosova, odnosno nada da bi najzad nekako u nekoj konstelaciji stvari mogle da se pomere sa mrtve tačke. Sada govorilo se kako je dijalog klinički mrtav i tako dalje, svašta se govorilo, međutim mi sad imamo jednu situaciju gde čini se da smo svi zajedno u minusu, malo te neko možemo tako da kažemo, i sa tim minusom ulazimo u 2025. godinu i sa onako jednim strahovanjem da će biti još incidentnih situacija, da će biti još, kako bih rekao, situacija koje mogu da vode i sukobima, iako naravno te sukobe niko, normalan rekao bih, ne priželjkuje. Kako ti gledaš na 2025. godinu u kontekstu dijaloga? Šta očekuješ od 2025. godine? Ja ne očekujem puno. Očekujem čak i za zaoštravanje u prvih, pogotovo tokom meseca januara, dakle, u periodu pre inauguracije predsjednika Trumpa i pre izbora na Kosovu, koji su, ja mislim, 8. februara.
gde je vrlo očigledno da vladajuća partija na Kosovu koristi krajnje populistički pristup prema Srbima na Kosovu da dobije određene političke poene. Poslednja vam je ova zabrana učešća na izborima za srpsku listu, koja je nezakonita u suštini, ali vrlo očigledno je da je to jedan potez koji je povučen da bi se, kako bih rekao, da bi se mobilisala javnost. Ono što je problem, i čini mi se da je cijela 2023. i 2024. dovela do toga, da odnosi između Beograda i Prištine, ali, rekao bih, između stanovništva, nisu bili, ja mislim, ovo je najniži nivo od 1999. godine, gde mogućnosti za neki unapređeni dijalog, makar šire društveni ili dijalog civilnog društva, ako nešto drugo, ni da ne postoji, on postoji, on je pristan, neki ljudi razgovaraju, neki ljudi održavaju mostove, ali, generalno govoreći, ovo je katastrofalno. Ja ne vidim, na primjer, mogućnost da se tako lako sada diskurs i narativi u samoj Prištini promene. Određeni političari na Kosovu iz opozicije su čak pričali i o nekom hrvatskom scenariju za rešavanje pitanja severa, što je bizarno. Da. Šta znači taj hrvatski scenarij? Tako je. Međutim, prosto iz tvojih nekih uvida, mi stalno govorimo o političkoj volji, ali ako pogledamo šta izjavljuju političari, mislim, jer najzad hajde da demistifikujemo političku volju. Dakle, ona je u našim društvima, ona prevashodno zavisi. Imam utisak da i u društvu Srbije, društvu na Kosovu, dakle, mi sad imamo jednu veliku centralizaciju političke moći odlučivanja. Tako da, ako govorimo o toj vrsti političke volje, nema prostora za iskorak. Pa dobro, ali moje pitanje je gde to Beograd može da iskorače. Da. Mislim, sigurno da mogu da iskorače po pitanju diskursa, odnosno načina na koji govorimo u Prištini. I to, ali što se tiče praktičnih poteza, ja mislim da su tu sad stvari dosta ograničene, a Priština je ta koja treba da iskorači sa zajednicom srpskih opština i ja nemam nikakav utisak da će se to desiti ikad, što nam dalje vodi kako će doći uopšte do, čak i ako se desi, to će biti obesmišljeno, zato što je primarni cilj same zajednice, bar kako sam ja čitao, je da preuzme funkcije Republike Srbije na Kosovu, u određenim domenima, to je jedno, u one 4 dimenzije prava, koje mislim, ta zajednica je u stvari drugo ime za neku vrstu autonomije koja nije široka za Srbe na Kosovu i stavljanja stvari u međusobno priznate pravne tokove, ajde tako da se izrazim, kao nekom sintagmom, i druga stvar, da se napravi institucionalna veza između 6 opština na jugu i 4 opštine na severu, jer je pitanje severa uvijek bilo otvoreno. To je bila osnovna funkcija zajednice. Ako se zajednica ne sprovede, ja samo pitam koje je onda rešenje koje vodi ka normalizaciji, ako se stvari koje su dogovorene ne sprovode. Dakle, upotreba sile uvek ima određeni, pogotovo ako vam duva u leđa određena međunarodna situacija. Kad kažem upotreba sile, mislim ono što se dešava na severu, sad trenutno, ali se postavlja pitanje koji su dugoročni efekti te politike. I da li onda se u stvari eliminišu određene mogućnosti koje su već postojale pre i koje će biti krajnji ishod svega toga. To je jako izazovno. Tako da mislim da 2025. će verovatno biti najrovitije godina koja se tiče Kosova, i sa tim da postoji, kao što sam već rekao, mogućnost, ne da se prelije, ali mi imamo 2 paralelne krize koje se dešavaju, već sam rekao, i jedna u Makedoniji sa akcijama koje se provodi DUI, većinski albanska opozicijona partija, i trenutna situacija u Bosni, koja imamo veoma optimističke scenarije vezane za evropske integracije, ali sa druge strane,
rovovi između nacionalnih elita, meni se čini da nikad nisu bili veći. I oni se neminovno odražavaju i na građane. Da, ne mogu da se ne odražavaju. I ta dinamika, do sad se pokazalo da je to sve vezano za politički spektar, da u tog bezbednostnom kontekstu nema pogoršanja, ali ipak moramo da uzimamo i sve stvari u obzir, a to je situacija na Bliskom istoku i Ukrajini i kako se to reflektuje na ovaj prostor. I to će uticati na primjer, rat u Ukrajini je direktno uticao, to je moj utisak, na odnos vlade u Prištini prema severu. Oni su to shvatili kao svoju šansu za određene I ako pogledamo pritisak koji sprovode, zapravo kreće upravo u tom nekom vremenskom vremenu. Ako su moje informacije tačne, prva policijska baza na severu temelj je postavljen 25. februara 2022. Da. Sledeći dan je bila invazija. Da. Da ne bismo sada, kako na engleskom se kaže doom and gloom, da ne bi sve bilo u takvom jednom tonu, da li, i to neka bude moje poslednje pitanje za ovaj prvi podcast, i da ne uplašimo na kraju krajeva naše slušalce, dakle, teške su ovo teme, ali verujem da će biti makar nekog razloga za optimizam u 25. Da li gledaš na crnogorsku kandidaturu kao možda, eto, taj neki trenutak, možda neki dobar moment, da li oni imaju taj neki vetar u leđima, kakve su njihove šanse? Ja mislim da imaju veoma dobre šanse, pogotovo što su najveće države članice zainteresovane za to i zato što one mogu da Evropska unija može da lako integriše Crnu Goru, u smislu da je to mala država, da ne moraju da menjaju okvir funkcionisanja Evropske unije, da mogu i teza glavna koja tu postoji, da će time biti poslat signal ostalim državama da treba da... Eto moguće. Eto moguće i sa nekog ljudskog stanovišta ja mogu samo da poželim sve najbolje Crnoj Gori i da oni to i materializuju. Ali moj strah u odnosu na sve to, dakle na tu tezu, to se popularno zove u briselskim krugima frontrunner, ako uzmemo to u obzir, moj utisak je da u stvari takva situacija u stvari može da stvori problem za dalje proširenja i tu pre svega mislim na sve ono što na primjer proces ratifikacije jeste. Vi okončate pregovore i sad treba da uđete u Evropsku uniju, ali prvo to mora svaku država članica da ratifikuje. Određene države članice imaju jako problematične procedure i kad se za jednu novu državu prođe kroz tu proceduru, jako je teško da se ta procedura pokrene ponovo, jer se potroši određena politička snaga. Tako da može da se desi ono isto što se desilo nakon proširenja na Hrvatsku 2013. godine, kad je jednostavno petit za daljim proširenjem u državnom članici. Da li će to isto biti slučaj i sa Crnom Gorom? I sa druge strane, ono što će biti ključno u tom procesu, ako se nastavi ovako, su politički izazovi bilateralnog tipa i da vidimo kako će se ponašati pre svega Republika Hrvatska prema Crnoj Gori povodom otvorenih pitanja, to je i onaj brod. Da. Zvuči neverovatno, ali da. I ostali izazovi. Igore, hvala ti na ovom razgovoru. Meni je bilo kao i uvek vanredno zanimljivo razgovarati sa tobom. Ovo je, dakle, da sumiramo naš prvi od 18 podcasta koje planiramo u okviru novog serijala, novog magazina, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Beogradu, na čemu im se mi zahvaljujemo. Ostaje nam da našim čitaocima, slušaocima i gledaocima, jer ovo će biti i na YouTube-u, i na Vimeo, i na drugim platformama, odnosno društvenim mrežama, poželimo srećne nastupajuće praznike, srećnu 2025. godinu, radosniju, ne tako mračnu, da čini mi se to ponavljamo svake godine, pa nas onda ova naredna demantuje, ali eto da nekako svi uđemo u novu godinu i da imamo elana, rekao bih, i motivacije da postignemo ciljeve koje smo sebi zadali. Tako da hvala ti još jednom, hvala vama i do sledećeg slušanja.